نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا و طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل احسان احترام معزز سامعین آئی دے درس تصوف دے اندر رزق حلال دے بارے ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 168ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ میرے سونے رب نے اس آیت پاک وچ فرمایا اے انسانوں انہاں چیزاں وچوں کھاؤ جڑیاں زمین وچ حلال و پاکیزہ نے اور شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرو بے شک وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک وچ انسان نو پاک اور حلال چیزاں کھان دی تلقین کیتی ہے اور وہ بھی کم سو کم بزرگاں طریقہ ہے حرام اور متشبہ چیزیں تو نزدیک نہیں جانا، حلال بھی کم سے کم استعمال کرنی ہے تو جمع تمہ دے چکر چ بھی بچنا ہے۔ تو شیطان جڑا انسان نو حرام دے پاسے لے کے جاندہ ہے اور سونے رب نے فرمایا کہ تھوڑا کھلا دشمن ہے۔ تو جڑا شخص بھی نفس شیطان دنیا ہے پجاریاں خلقی اسباب و ارباب ما سوا اللہ کو بچ گیا اور نفس ہمارا دی ہر خواہش نو جنہیں لاج تلوار نہ ذبح کرتا یعنی ہر خواہش کی گردن اڑاتی اور نفس دے فتح پا لی فنا نفس دا کمال حاصل کر لیا انہوں ہی فنا قلب دی نعمت حاصل ہوئے گی، دل پاک ہوئے گا، جہدے بارے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ تو فنا قلب تو بعد ہی تجلی روح دی نعمت حاصل ہو انسان دی روح قوت پرواز پیدا ہو۔ قرآن پاک سنے رب نے دستا انسانوں میں تانوں کائنات دیاں چیزاں تواڈے واسطے اور تانوں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دستا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جدوں کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کو توحیدی کریکشن حاصل کر لیندا اپنے دل دے اندر انہاں کو الف اللہ چمبے دی بوٹی دا نوری جاگ لوا لوندا انسان دا تعلق شیطانی نیٹ ورکاں ٹوٹ جاندا اور انسان دا تعلق رحمانی قرآنی توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک نہ ہو جاندا انسان رحم اللہ مسافر بن جاندا اور روح جدوں اپنے پیر و پیشوا دے زیر نگرانی معصوم ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کردا تے روح جسم جو نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کردی پیر و پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دے فضل و توفیق نہ حضوری خدا جاگے دی دے مولا دی نعمت حاصل کر دی پھر انسان نے ایمان حقیقی عرفان حقیقی فنا فی ذکر سلطان لذکار فنا فی اللہ بقا باللہ حق الیقین اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوگا تو پھر ہی اللہ رب العزت انہوں باطن دے تصرفات کن دی نعمت عطا فرمان دے اور ایسے ایسے کمالات عطا فرمان دے عقل حیران اس واسطے اللہ والے ہمیشہ عالم حیرت ہی رہندے ہیں۔ سو سنے رب نے فرمایا کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ حرام تو بچو۔ حلال انسان دے اندر پازیٹیو انرجیاں پیدا کرتا ہے نوری انرجیاں پیدا کرتا ہے اور حرام انسان دے اندر نیگیٹو انرجیاں پیدا کرتا ہے جنہیں انسان نو رنگ برنگیا جسمانی روحانی بیماریاں میں پسندیاں انسان نو دکھاں غماں مصیبتاں ٹینشناں پریشانیاں میں مبتلا کر کے جہنم سے پہنچا دیندیاں۔ حلال کھانا انسان نو جنت چ لے جاندا
अल्लाह सुनदा दीदार करांदा। तज़किरा औलिया ने लिखिया हजरत याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक खत लिखिया हजूर बाइद बुसामी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जनाब ऐसे शख्स के बारे तुहाडी क्या राय, तुहाडी की राय है जिहड़ा एक जामे अजली पी के मस्त हो जाए। सुल्तान लाशिकीन सुल्तान लारिफीन हजरत बाइद बुसामी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबी खत लिखिया कि इत्थे एक इदां दा शख्स भी मौजूद है जिहड़ा अजल तो अबद तक अबद दे बहरे बेकरार नूं पी के भी यही कहंदा है कुछ होर पिलाओ, यानी हल मिन मजीद दे नारे मारदा। इसे तरह ही एक दफा फिर हजरत याह्या मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाइद सुल्तान लाशिकीन हजरत बाइद बुसामी रहमतुल्लाह खत लिख के भेजिया कि मैं तुहानू एक राज दसना चाहुंदा, लेकिन उस वक्त दसांगा जदों असीं दोनों जन्नत दे विच शजरे तूबा दे थल्ले खड़े होवांगे। एक रोटी भी नाल भेजी कासद दे हत्थ ते और पैगाम भेजिया कि यह रोटी दा आटा जिहड़ा मैं आबे ज़मज़म नाल गुन्निया ते ओहदे जवाब दे विच जवाबी खत लिखिया बाइद बुसामी रहमतुल्लाह अलैह कि जिथे खुदा दा जिक्र जांदा है, जिथे भी खुदा दा जिक्र कीता जांदा है उत्थे जन्नत और तूबा दोनों होंदे ने। और रोटी भी वापस करके भेज दी इसलिए कि मालूम नहीं कि जिहड़ा बीज बोया गया इस गंदम का वह हलाल है या हराम है, ये शक है। इस तो बाद हजरत याह्या मुआज़ हजरत याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आप दी मुलाकात का इरादा किया। नमाज इशा तो बाद आप दे इलाके च पहुंचे, लेकिन आप दे कोल हाजिर ना होए बल्कि किते होर रात गुजारी, सिर्फ इस वास्ते ताकि आप बेवकत तकलीफ ना दी जाए। तो सुबह आपकी खिदमत हजरत याह्या बिन मुआज़ सुबह हजरत बाइद बुसामी रहमतुल्लाह की खिदमत सुबह सुबह हाजिर होए। पता चलिया उन्होंने जो हुजरे पहुंचे जनाब कब्रस्तान च ने वो पिछे गए जाके देखा कि वो कब्रस्तान के अंगूठिया के बल खड़े ने और याद इलाही के विच मसरूफ ने। इवें मालूम होंदा कि जिवें सारी रात इसे हालत च खड़े आ। जदों कोई दिन चढ़िया तो फिर हज़रत बाइद बुसामी रहमतुल्लाह दुआ की, अल्लाह सोहणिया मैं तेरे को पनाह मंगना इस गल दी कि मैं तेरे को इस मुकाम दा हाल पूछा। हजरत याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फिर आपनू सलाम किया ते आपनू रात दी रूहानी कैफियत के बारे पूछया। हजरत बाइद बुसामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अल्लाह ने मैनू 20 दर्जे अता करने चाहे, लेकिन मैं वो कबूल नहीं किए। इस वास्ते को सारे सारे हजाब सके अल्लाह और मेरे दरम्यान। हजरत याह्या बिन मुआज़ कहन लगे कि तुसीं अल्लाह सोहणे को मारफत इलाही क्यों नहीं मंगी। हजूर बाइद बुसामी रहमतुल्लाह एक चीख मारी, आप फरमाते खामोश रहो, मैंने शर्म आती है वो चीज मंगा जिहदे वास्ते खुदा दे सिवा उस तो कोई वाकफ ना होवे। मजीद हजूर बाइद बुसामी रहमतुल्लाह फरमाया जिथे मारफत खुदाबंदी का वजूद होवे उत्थे मेरे जे गुनाहगार का गुजर किथे है। हजरत याह्या ने अर्ज की कि जिहड़ा अज रात मिलिया तुहानू उहदे विचों मैनू भी कुछ हिस्सा दिओ। हजूर बाइद बुसामी रहमतुल्लाह फरमाया कि तैनू नबियां फरिश्तियां वलियां दी अगर सफात मिल जान, नबियां वलियां फरिश्तियां दी सिफतां भी मिल जान तो खुश ना होए, क्योंकि ये सारे हजाबात ने खुदा सोहणे कोलों सिर्फ खुदा नू मंगी, अल्लाह कोलों सिर्फ अल्लाह नू मंगी। ते ये नेमत उन्हां लोकां नूं हासिल होंदी है जिहड़े हराम तो बचदे आ, मुतशब्बह चीज़ां तो बचदे आ और हलाल पाकीज़ा चीज़ां खांदे आ। इस वास्ते इंसान को चाहिए हराम तो बचे, हलाल भी हराम तो बचे, हलाल भी कम तो कम इस्तेमाल करे और सब तो अलग हो गए सोने रब दी रज रज के बंदगी करे।
اپنے سچے بادشاہ پیر مرشد وزیر نگرانی، کیونکہ بغیر مرشد تو انسان نو منزل نہیں ملتی، جہے بارے سنے رب نے قرآن ذکر فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، وَإِلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلُ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچ گا۔ اج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے حرام تو بچیے، حلال بھی کم تو کم استعمال کریے، غافلہ لوگوں کو دور رہ کے عاشقہ طرح جویں کہ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماندے چل بلے اتنے چلیے اسے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، سچے اللہ والے غافلہ لوگوں سے الگ رہ کے خوب ریاض کو مجاہدہ کر دیا تاکہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاہی آخیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ انسان میں چاہیے حرام تو بچے، متشبہ چیزاں تو بچے، حلال بھی کم تو کم استعمال کرے تاکہ دونوں جہانوں دیا کامیابیاں حاصل ہو جائے، کیونکہ حلال جڑا جنت چ لے جاتا ہے، اللہ کا دیدار کراؤں، حرام جڑا انسان بیماریاں مصیبتیں مبتلا کر کے جہنم چ لے جاتا ہے۔ اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم دل باجز مسکین بے سہارا انسان سوائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، تیرا سارا سارے واسطے کافی ہے، سانو تیرے تو علاوہ کسی غیر دے سارے دی کوئی لوڑ نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی تعداد نعمت عظمت دولت قبر عطا فرمائے، قرآن سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، کافرہ منافقہ بے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے دی روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس یارو باقی دنیا دی ہر شے فانی دنیا دی فساد ہے، فتنہ آیا، دھوکھا آیا، فریب ہے، ہیول آیا، ظلم ہے، بچو 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 بچو، دنیا تے پھر نہیں ہونا جو موقع ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔